What's up mga bali? Chokma, enhinyero na punta. So magtinarong ta. Naay nangutan na nako about pilay standard sukod sa convenience outlet gikan sa flooring padung sa bottom sa iyahang convenience outlet kanang nani. So pilay sukod gikan diri sa floor padung sa iyang bottom, no? So akong masultihan na mga badi is magdepende sa area. Like sa example naa ka sa urban area unya bahaunon. So dapat dili sa ka moubos og 60 cm sukod sa imong convenience outlet gikan sa floor para avoid ang maabot sa baha, no? Kung 3 story, 2 story, 4 story imong balay, no? Magsugod ka sa imong ground floor og 60 cm distance gikan sa floor padung sa bottom sa imong convenience outlet. The rest of the floor is pwede na tag 30 cm. Karon sa probinsya pod kung dili bahaon on 30 cm lang, pero kung bahaon saka gamay para dili ta makorentihan, kiring ta.